خب Hello, Yuma. Yeah, congratulations. یوما کجایی بود؟ یوما بذار ببینم نگاه کن. الان نگاه میکنم. یوما نیکاراگوئه. نایس. I just was really impressed by you guys in that و series, and it بلژیک feels دو like تا you داره. were بلژیک و نیکاراگوئه. more cohesive and like on the same page when compared to some of your previous performances. Like you have still looked pretty good in your other ones, but this one seemed like it was on a different level. Is there something that's changed between, you know, the previous series and this one? میگه این سری خیلی خوب به نظر اومدین ولی سری قبلی نه چیزی این وسط عوض شده. دو تا چیز عوض شده. یک پچ اومده. دو اینکه خب ITB خیلی تیم ضعیفتری بود از چیز، یعنی از لول اپ، یعنی خب جلو تیم ضعیفتری بازی کرد. کوهیسیو هم که گفت یعنی I منسجم. think we started like working on the problems we had. Like the communication was a big issue. مثلا کامیونیکیشن صحبت کردنمون بزرگترین مشکلمون بود. To get everyone on the same page and همه yeah, مثلا work on from there. It worked out. everyone on the same page اصلا نداره فارسی، ولی خب مثلا همه توی یه خط باشیم، مثلا Today. یه چیز ذهنی باشیم، یه هدف داشته باشیم. Hopefully we keep improving. Yeah. There's still a lot to fix. Is that something? I think. Yeah. Is that something that's like a player-driven thing, or is that like March's influence as your coach really coming in? Because Ares and I, we were both a little bit unsure as to, you know, how an outside voice would come against like a bunch of TI winners, right? Like how much is March's input valued in the team versus like Kuro being the captain, for example. میگه که حالا این تغییرات مثبت فقط اثر پلیراست یا بیشتر اثر کوچه؟ کدومشه؟ مثلا کورو که تی آی وینره چقدر تاثیر داره، کوچتون مثلا چقدر تاثیر داره؟ اینو داره میگه. I think everyone's input is valuable. Like میگه اینپوت هر کس ارزشمنده، هم پلیرها هم کوچ. everyone has an idea. The issue was that we were trying to do too many things at the same time. And I guess March did have a strong opinion, let's say, and we tried to follow what him and how it works is like him and Kuro talk about a strat, and then we give ideas about it, and then they come with they make something up with it, let's say. مارچ کوچشون. آها. So at the end is میگه اونا یه استراتژی رو میگن، ما نظرمون رو در مورد اون استراتژی میدیم، ایده هامون رو میدیم که چطوری عملی کنیم، بعد اونا مثلا حالا پروسسش میکنن و دیگه مثلا یه چیز نهایی بهمون میدن. I think it is both of them, like they have the stronger. یعنی جفتشون، میگه هم کورو هم، یعنی داره میگه کوچشون مارچ و کورو این دوتا با هم کار میکنن انگار، یعنی لیدرشون تو کوچینگ هم انگار نقش داره هرچی هست. Opinion in the team, yeah. Cool. I have another question. We don't really see too much of the IO. Obviously, it's one of GH's most famous از این به بعد من حس میکنم آیو خیلی بیشتر هم ببینیم. حالا چت حالا ببینیم. heroes that he's synonymous به نظرم with. خیلی خوب برگشتن به استراتای قوی پچ قبل. Why was it really that you brought من it حتی احساس میکنم ترینت و اینا هم به زودی ببینیم با این بالانسی که الان توی پچ شده. ترینت، مارس، اینا رو من فکر میکنم دوباره برمیگردم به متا. فقط تیمبره که مونده لامصب، یعنی این تیمبر کثافت رو اگه یه ذره بیشتر نرف کنن دوباره مثلا ممکنه مارس برگرده تو متا، ترینت برگرده تو متا، چون چیزی که الان قویان ضعیف شدن میشه که قبلا قوی بودن دوباره میان. out in this game? Because is it something as simple as Lesh got tons of buffs and it feels really strong right now because of that, or was it something else entirely? Was it really that you brought it out in this? I have another question. We don't really see too much of the IO. Obviously, خیلی it's one آیو of نمیبینیم. GH's most famous heroes that he's synonymous with. Why was it really that you brought it out in this game? Because میگه چرا آیو is it کشیدی something as میگه. simple as Lesh got tons of buffs and it feels really strong right now because of that, or was it something else entirely? Yeah, it was mainly that Lesh got buffed quite a lot. Yeah. این هم همینو به خاطر باف زیاد لش ما آیو لش، آیو هم به خاطر لش کشیدیم. Cool. And outside of that, why do you think teams don't really look to pick up the IO a lot? We personally think it's something to do with, like, you know, there's a lot of farm on the map. You can be exploited by having a lot of team fight. Do you have a personal opinion on the IO? به نظر من که از این به بعد میکشن. حالا میگه نمیکشن ولی من فکر میکنم بکشن تیمو. I'm not sure there are many IO players. I guess like it's a hard hero to master maybe and play around it.
Like you need to understand it quite a bit. Maybe that's why. I do think that now that Lesh got buff, we'll start seeing it more. That's my belief. اینم همینو گفت حالا که لشراک باف شده من اصلا فکر می‌کنم بیشترم آیا ببینیم. Yeah. Okay. و خب پیروی سختیه برای اینکه بتونی بازی کنی و مثلا بهش مسلط بشی و اینا. I've got two more questions before I hand it to Aries. One, the guys were drinking a few things before the series. Is that like some tea that you guys have, or is it Coke, or what's going on? Yeah, it's some نپرسید دیگه حالا ویسکی بود یا نه، ولی چون قبلش صحبت کرده بودن اینجوری بود که دوپینگ می‌کردن. چایی داشت یا میخورد، میگفت چایی بود یا مثلا کوکاکولا بود، چی بود؟ tea that our manager made for us before the games. Yeah. چایی درست میکنه. Very good. Any special recipe? I have no idea. He just said you guys need to drink this. It's vitamins or something. It's a good tea. I have no idea. I just drink it. دوپینگ مهدوی کیا؟ Drink your vitamins. چای نبات مامان بزرگو بهشون داده، گفته برید که گردنم دعاتون نگه. من میکنم. نمیدونم چی توش بود. من که نمیدونم چی توش بود ولی خوب بود. من که سرپا بودم سالم بودم. خوبه. That's a good idea. And my last question. It was GH's birthday yesterday. Did you بابا guys بذار اینم بپرسه، همش داری تو حرف میزنی. do anything for it? بابا من اصلا از این دانوگه بعدم میاد. باورت نمیشه. همین که الان داره سوال میپرسه. هم چپیه اصلا خیلی تو مخ. خیلی حرف میزنه انگار. یه دونه. Drink your vitamins. That's a good idea. And my last question. It was GH's birthday yesterday. باور کن جناب کاشانی چای گذاشته براشونا. این فکر میکنه کار منیجرشونه. جناب کاشانی چایی و پونه کوهی رو زده به بدن، گفته ببریم اونجا. You guys do anything for it? Well, we wished him happy birthday and we bought a cake for him. Yeah, but we didn't do. I mean, we had to scrim. We couldn't really take the day off. یه کیک براش گرفتیم و گفتیم تولد مبارک دیگه. برای تولد میگه دیروز تولد جی اچ بوده. مارو چیکار کردین؟ هم گفته کیک گرفتیم و بهش گفتیم تولد مبارک دیگه. اسکریم داشتیم بعد تمرین میکردیم، کار خاصی نکردیم. Feels bad. The life of a Dota player. All right, Lockie, any questions? Just got a couple. I'm intrigued on what the road to Nigma was for you, like kind of how that came about, like who contacted you and how you were able to join the team. میگه چطوری اومدی تو نیگما، چجوری با ارتباط گرفتن و مسیرت به اومدن نیگما چه شکلی بود؟ They contacted me like early when the last Div 2 started. It was Mo, like the team Nigma manager. منیجرشون چجوری خب؟ And I don't know, we had a few talks and I mean it was a tough decision leaving Hustlers because it was a very good team, but for me it was more about how much experience I could gain here. Yeah. گفتش که هاسلرز رو ترک کردن خیلی سخت بود ولی خب میگه من می‌خواستم تجربه کنم. میگه انقدرم کردیت نداد یزید به نیگما داداش. حالا نیگما رو کردیت بده. Yeah, it was about that. That was the حلالش main باشه. reason why I decided to join. Yeah. می‌خواستم تجربه بیشتری از اینجا کسب کنم. برام سخت بود که دوتا هاسلرز رو ترک کنم. Who has been with this new team? Who do you think? I know you haven't been with the boys for too long, but who do you think in particular you've learnt the most from so far with being on Nigma? چی گفت؟ چی بیشترین چی؟ زیاد باهاشون نبودی ولی کدومشون مثلا بیشتر؟ کدومشون بیشتر چی؟ بذار دیگه گوش with this new team. Who do you think? I know you haven't been with the boys for too long, but who do you think in particular you've learnt the most from so far? You have achieved the most one, learned With being on Nigma. نمیدونم. نفهمیدم روش. I've learned a lot. learned. آها یاد گرفتی. خب اوکی. میگه از کی بیشتر همه داری یاد میگیری؟ From Kuro and GH. They have a very interesting, like Kuro specifically has a very interesting way of seeing the game, and it makes sense like a lot of the time, not all the time. میگه کورو خیلی دیدگاه جالبی نسبت به گیم داره و میک سنس میکنه اکثر وقتا، البته همیشه نه ولی اکثر وقتا خب میک سنس میکنه. دونیتا رو بعد مصاحبه میخونم. عشق منی. وای محمد تو چرا میپرسی چند شد؟ تو دیگه چرا؟ تایتلو ببین. خب تایتلو ببین. بعدم فاکینگ مصاحبه داریم میکنن با یه پلیر وسط گیم 1-1 که با پلیر مصاحبه نمیکنن، با تیم برنده مصاحبه میکنن.
کمک واقعا آیکن تو دیگه چرا، یعنی واقعا هر یوزر رندومی بود اینجوری بودم که باشه تو دیگه چرا آخه تو که میبینی استریما رو. I've learned a lot from Kuro and GH. They have a very interesting, like Kuro specifically has a very interesting way of seeing the game, and it makes sense like a lot of the time. Not by the way مرسی واسه 20000 تومان دونیت. all the time, and yeah, I've learned quite a bit from him. With MC as well. I mean everyone like everyone has they have. ای بابا بگو دیگه کی از همه بیشتر بهت یاد میده؟ حالا گفت همه ولی خب گفتش آقا کورو و جی اچ خیلی چیزای جدیدی یعنی خیلی چیزای خوبی بهم یاد دادن که خیلیش درسته یه سریاش هم نه. Experience, right? So and I hope they also they're learning from me. I think everyone's learning from everyone in a way. But yeah, because we have some new ideas, kind of new blood, let's say. The scene. Everyone learning from everyone. همه از همه داریم یاد میگیریم، همه خوبن، هیچی بهتر نیست. آره نو کپ. خب Can you speak a little bit about the ideas as well? Like when you join a new team, do you guys sit down and just hash out all the ideas that every individual has, and then you try and work from there? Like what kind of happens when a new team forms like that? میگه که خب چیکار میکنین؟ حالت برین استورمینگه، یعنی میشینین یه جا. میگه که حساب مرسی عزیزم بوس به ممنونم. میگه که چیکار میکنین؟ مثلا میشینین یه جا همه ایده ها رو میریزین بیرون، بعد راجع به ایده ها صحبت میکنین، بعد چیز میکنی. من واقعا باید گیفت دونیتامو عوض کنم، مثلا اینو گذاشتم که گیفت دونیتامو تو رو درواسی عوض کنم. راستی چرا هدفم 10 میلیونه؟ میخواستم کمتر بذارم، کمش میکنم دوباره. آره میگه که آقا یه دفعه‌ای میریزین ایده ها رو بیرون، همه راجع به همه چی حرف میزنیم، بعد منیجش چجوری حرف میزنین راجع به ایده های جدید؟ سوالش اینه. Yeah, each player gets asked what their favorite heroes are in the meta, or what they see as strong, let's say, and then you just try and make drafts from there. Yeah. میگه راجع به متا اول صحبت میکنیم که چه هیروهای متا هن، کیا همه بهترن، بعد رو حالا اون درفت رو اون پیکای خاص میشیم درفت میشینیم. Like try and play to the player's strength. مثلا و اینکه چه پلیری میتونه اونا رو بهتر بازی کنه. یعنی مثلا یه هیروی متاه و پلیر ما هم میتونه اونو خوب بازی کنه. مثلا آقا لشراک الان متاه با توجه تغییر پچ، پس ما بغلش آیا میذاریم، آیا هم جی اچ میتونه خوب بازی کنه، پس این میشه استرات ما آیا لشراک. الان مثال این بود. Well, Yuma, thank you very much for the interview. Very much appreciated. Feel like there's a very bright future ahead of you. It was always a pleasure to watch you on D2 Hustlers, and now we get to cast you for Nigma as well. So, congratulations with the series victory, and hopefully we get to see much more of you as well. اوکی دیگه آخرش گفت دست درد نکنه دیگه. Have a good one. Bye. Thanks, brother. You too. All right, there we go. Tenok here from Yuma himself. It's a exciting road ahead. Honestly, like you said, there's some fresh blood with this team and some ideas with. دیگه نکته‌ای نداره. همینه و اینا از مصاحبه شون دیگه. در کل اینجوریه که گفت آقا بیشتر روی اینکه چه پلیری چه چیزایی خوب بازی میکنه و فکر میکنه اونا هیروهای متان، ما استراتژیمو روی اون میچینیم. در کل بد نبود، مصاحبهش جالب بود چون به نظر خیلی خام میاد برای مصاحبه و خیلی حرفا رو میزنه که نباید بزنه و اینجور آدما مصاحبه کردن باشون خیلی حال میده.